हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्ते अच्युतानन्दं नमस्ते जगन्नाथाय नमो यशोवन्तानन्दं बलराम नमो नमः बलराम नमो नमः। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। शुद्धि ज्ञानी ज्ञानी गुणी मंडली आज मालिका वचन को आपण मान को स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचन रे आम आलोचना करुचे कौन ना महापुरुष अच्युतानंद मालिकार नाम है शिवकल्प नवखंड निर्घंट। आउ से शिवकल्प नवखंड निर्घंटर विषय कौन ना महापुरुष कहले दशु रत्नाकर ता नाम होइला माइला धनी दरिद्र काम जड़ित ने विषया भवने बुड़ीला कामिनी हृदय। नारद महामुनि कहले जो कामिनी पछरे गोड़ेइछु जो स्त्री की सबकि बोली भाविछु तार आवश्यकता पूर्ण करने मनीष मारुछ ना लोक मान लुट तराज कर जाचु ये पाप धन ये धन पाप धन आउ ताहा जोगु ये पाप जनित कारण तोर आत्मा नरकरे पड़ो जाचु ना मु कौन धन को भोग करुँची ना आउ ना मो पिला छुआ मो स्त्री मो वृद्ध पितामाता आ से को नहीं पूरा आगो सब दौची मु कौन खाली पापर भोगी से भोगे आदर्श मैंने किसी किसी नहीं जी कि मोर मात्रा कमिज पापर मात्रा कमिज ना पचारि गया तू मनीष मारी ये पाप धन सब तू लुट तराज आकार कमेकरी ये पाप धन जहाँ कर उदर पशु जो परिवार चलाऊ अच्युतानंद महापुरुष से अष्टभुजरे कौन कहले कहले विषयार सारे मजिली साधु संग को तेजी आउ तरुणी तनया तनु को दिबार जनी हेजी दिबार जनी हेजी महाप्रभु दिबार जनी हेजी दिबार जनी हेजी महाप्रभु दिबार जनी हेजी। महापुरुष कहले विषयार सरे मजिली साधु संग को तेजी तरुणी तनया तनु को दिबार जनी हेजी। यही तीन टा कम आम समस्ते व्यस्त रही नहीं कि तरुणी कहले कि स्त्री तनया कहले झील बा पुओ ये माने संतान मान तनु कहले शरीर ये तीन टार आवश्यकता पूरण आम दिन राति 24 घंटा को एक करके पैसा रोजगार करने कि कमाउने कि किए ठीक बाटर कमाऊँ किए भूल बाटर कमाऊँ किए नीति बाटर रोजगार किए अनीति बाटर रोजगार नहीं किए धर्म बाटर किए अधर्म बाटर नहीं तो महापुरुष ये तीन टार पूरण कौन आरी पछरे गोड़े 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 नहीं से धन पछरे गोड़े 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 आम कौन कले ना साधु संग भूली गले विषया रसरे मजिली साधु संग को तेजी जीवन साधु संग करना सतसंग मु करना ये महामुनि ठीक अच्छे कथा पचारिक आसे
पचारिक आसे जहाँ पछरे पड़ी जहाँपाई मु बुड्डिकी रही ताको पचारिक आसे पापुर भागी से हेबे कि नहीं पचारि गला स्त्री निकट में जाकि पहुँचला कहलो सजनी ना कौन नाई रे प्रतिदिन मु जो पैसा रोजगार करी जो तेल लुण डाली चाउल सब आणुची तो पे शाढ़ी आनिक दौची नहीं तोर आवश्यकता पूरण पे विभिन्न प्रकार जिन आनिक दौची सामग्री कौटू आणुची तू केबे तो पचारिनु कि कथा पतर गोटेवा लोक मु तोटा मूल कहीं करजी तमें मोर स्वामी तुम हाथ धरी आउ तुमर कर्तव्य मत बाहच माने मोर उत्तरदायित्व ग्रहण कर मोर भरण पोषण दायित्व तुम उपर ना आ तुम कौटू आणिच कौन करुच दौच मुझे बुझे कहीं जी नहीं तू जाचु ना मु ये टंका पैसा धन सुना मु मनीष मारिकी आणुची ये लुट करके आणुची धनी मान को जंगल रु ना सतना कौन ना आ ता द्वारा बहुत पाप हम बोलिक मत जड़े बाबाजी मत बतई से पाप जो होती से पापर तुम किसी नबु ना मु तुम स्त्री पाप पत्नी नुह नाऊ ना मु तुम धर्म पत्नी तुम जीवन रे जेते धर्म कर तार 50% ऑटोमेटिक स्त्री माने मो पाक पड़े आस मन रखते कथा धर्मपत्नी स्त्री की धर्मपत्नी कहते कि तेणु आम स्वामी जीवन में जिते पुण्य धर्म कर ऑटोमेटिक सी 50% ता स्त्री निकट को धर्मपत्नी निकट को चली पाप कले ना सी तो पाप पत्नी नुह आ स्त्री की पाप पत्नी कह जाए नहीं कहला कहीं सी जीव कि तेणु मुझ तुम पापर भागीदारी हेबी रे पापर भागीदारी हबुनु ना ना पिला छुआ को पचारा रे मुझे आणिक सब दौची मनीष मारिक तुम खाइच मुझे ता द्वारा पाप हो तुम टिके 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 किसी नब ना कहीं संसार को आमको आनिल तुम ये संसार को तुम्हें आमको आनीच आउ तुमर आनीच जदि तुम उत्तरदायित्व आमर भरण पोषण करवा खाइया पीया देवा पिंधा नाइबा ये सब तुम उत्तरदायित्व ना तुम पापे कहीं भागीदारी वृद्ध पिता माता को पचारा तुम्हें आदर किसी नब ना पापुर ना आम कहीं नबू इरे आम कहीं नबू तो आमर गोटे पुअर संतानर कर्तव्य ता पितामाता वृद्धावस्था सी तांकर उत्तरदायित्व ग्रहण करू बोली तार कर्तव्य पुअर कर्तव्य तू करुचु कौटू आनलु कौन कलु आम सेगुरा बुझा कौन दरकार ना मनीष मारी आनी पाप तार किसी नब ना 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 पापुर आम कहीं नबू रे बाबा ये वृद्ध काल रे हरि नाम टिके नौचु सकाळ संध्यार केमिति मुक्ति पाइबू पुणी पापरे कहीं भागीदारी हबू आबे आउरी पापर मुंड उपर आमर पापर बाहर को तू रजिया चाहूँ ना 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 तो से पापुर कहीं नबू ये देखिना तो आम हरि नाम कीर्तन करछु प्रभु नाम भजन करछु जप करछु केमिति प्रभु आमको पाप मुक्त करी मुक्ति दियंतु थप करके बसी पड़ा दशरथ नागर इरे जा पाई मु राति राति अनिद्रा ही जंगल रे मनीष मारिकी लुट करी आणिकी उदर पुरौची से कहते भागीदारी हे अच्छा हौ 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 ना 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 आउ से पशिबी ना शिक्षा पाइला चलीगला दशरथ नागर नारद महामुनि पाद तले पड़गला हे महात्मा आपण भली सन्त महात्मा मो जीवन जदि प्रथमे आसी थांते ताले ए लुट तो राज मुझे ना करी न थांती ना उद्धार पाइबार बाट मत देखा ए पापरू केमिति मु मुक्ति पाइबी हे महात्मा हे महामुनि आपण मते बाट मार्ग देखांतु दशरथ नागर को नारद मार्ग देखेले कौन बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय श्रद्धे जने ज्ञानी गुणी मंडली आज मालिका वचन रे आम कौन आलोचना करुचे ना महापुरुष अच्युतानंदर मालिकार नाम है शिवकल्प नवखंड निर्घंटर पद है कौन ना से गौतम महामुनि त्रेतया जुगर दस्यु रत्नाकर भाव में जन्म होता बोली शिवकल्प नवखंड निर्घंड अच्युतानंद लिखिले तेणु से दस्यु रत्नाकर कहला मत मुक्तिर बाट देखाओ दस्यु रत्नाकर नारद बाट बतैले उद्धार पापर उद्धार पाइबार मुक्ति पाइबार बाट कहले उद्धार तोते कर शक्ति सामर्थ्य जनक ठारे रही गोटे बाटर हो पार ना कौन ना भगवान का नाम तू भजन कर प्रभु नाम स्मरण कर ना कौ नाम ना राम 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 तू कह राम नाम टी शिष्य अंग धरे मिसई जाई से परा बीजरे मिसई जाई से परा जरे
ମିଶଇ ଯାଇ ସେ ପରା ବୀର୍ଯ୍ୟରେ ଶେଷାନନ୍ଦ ବଳଦେବ କହି ଚନ୍ଦ୍ରାବଳୀ ଧୋତି ସେହି ବୋଲାଇ ଚନ୍ଦ୍ରାବଳୀ ଧୋତି ସେହି ବୋଲାଇ ରାମ ନାମଟି ଶିଷ୍ୟଙ୍ଗ ଧରେ ମିଶଇ ଯାଇ ସେ ପରା ବୀଜରେ ତୁ ରାମ 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 ଜପ କର ପ୍ରଭୁ ନାମ ନେ ଏ ପାପରୁ ତୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯିବ ମୁକ୍ତି ପାଇବୁ ରେ ଦଶ ରତ୍ନା କର ନାରଦ କହିଲେ ନେଲେ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ନା ନା ହଉ ମୋ ଆଗରେ ଥରୁ ଟିକେ କହିଲୁ ଏ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇକି ନାରଦ ପଳେଇ ଗଲେ ଗୁରୁ ରୂପରେ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇକି ଯିବାକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ନା ରୁହନ୍ତୁ ରୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଗେ ସେ ନାମଟା କୁହେ ରାମ ରାମ କହିବାକୁ କ'ଣ ପାଟି ଆଉ କ'ଣ ପାଟିରେ ପଶିଲା ନାହିଁ ରାମ ରାମ ଦଶ ରତ୍ନାକର ଦି ବଡ଼ ପାପି ଥିଲା ଏତେ ବଡ଼ ଧର୍ମୀ ଦୁରାଚାରୀ ଥିଲା ଯେ ପାଟିରେ ପ୍ରଭୁ ନାମ ଟିକେ ପଶିଲା ନାହିଁ ରାମ ନାମ କହିଲେ ହେ ମହାମୁନି ମୋ ପାଟିରେ ତ ପଶୁନି ରାମ ନାମ ମୁଁ କେମିତି ସେ ନାମକୁ ଜପ କରିବି କେମିତି ମୁଁ ନାମକୁ ଭଜନ କରିବି ନା ପଶୁନି ନା ନା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଉ କ'ଣ କରିବା ତାହେଲେ କେଉଁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବନି ଆମେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଇଏ ଭଲକୁ ଭଲ କରିବାରେ କିଛି ବାହାଦୁର ନାହିଁ ଗୋଟେ ଖରାପ ଲୋକକୁ ଯଦି ଭଲ ନ କରିପାରିଲେ ଆମେ କି ସାଧୁ ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ବାଟ ବତରେ କହିଲା ଆଚ୍ଛା ହଉ ଗୋଟେ କାମ କର ତୁ ମଣିଷକୁ କ'ଣ କରୁ ତାଠୁ ଲୁଟତରାଜ କଲା ବେଳେ ତୁ କ'ଣ କରୁ ନା ଯିଏ ସହଜରେ ଦିଏନି ଭଲରେ ଦିଏନି ମୁଁ ତାକୁ ମାରିଦିଏ ନା ମରିଗଲା ପରେ ଯାହାକୁ ମାରୁ ସେ ମରିଗଲା ପରେ ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ନା ମଢ଼ା କହନ୍ତି ମରିଗଲା ପରେ ସେ ମଢ଼ା ହେଇଯାଏ ନାଇଁ ନା ଆଚ୍ଛା ହଉ ହଉ ମୋଟା ରଖ ଢ ଜାଗାରେ ର ଲଗେଇଲୁ ଦେଖିବା ମାନେ ନା ଢା କ ନା ରା କ ନା ରା ନା ମରା ମରା ମୋରା କ ନା ହଁ ଏଇଟା ପାଟିରେ ପଶୁଛି ବରା ମୋରା ମୋରା ନା ମରା ମରା କ ଉଲଟା ନାମ ଜପତ ଜଗଜାନା ବାଲ୍ମୀକ ଭଇ ବ୍ରହ୍ମ ସମାନା ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ଓଲଟ ନାମ ଜପତ ଜଗ ଜାନା ଏ ଜଗତ ଜାଣିଛି କ'ଣ ନା ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ପ୍ରଭୁ ନାମ ଆପଣ ଯେମିତି ନିଅନ୍ତୁ ଜାଣିକି ଦିଅନ୍ତୁ ବା ଅଜାଣତରେ ଦିଅନ୍ତୁ ବୁଝିକି ଦିଅନ୍ତୁ ବା ଅବୁଝାରେ ଦିଅନ୍ତୁ ବା ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ବା ବସିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଯେମିତି ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ସିଧା ସିଧା ବୋଲନ୍ତୁ ବା ଓଲଟେଇକି ବୋଲନ୍ତୁ ନୁହେଁ ଓଲଟେଇକି ବୋଲିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରଭୁ ନାମରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ଏତେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି ଏ ଜୀବକୁ ପାପମୁକ୍ତ କରିଦେବ ଏ ଆତ୍ମା ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବ ଓଲଟ ନାମ ଜଗତ ଜଗଜାନା ଓଲଟ ନାମ ଜପତ ଜଗଜାନା ସେ ଓଲଟ ନାମ ଜପିକିରି ମରା 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 କହିକିରି ଇଏ ଜଗତ ଜାଣିଛି ବାଲ୍ମୀକ ଭଏ ବ୍ରହ୍ମ ସମାନା ସେ ବାଲ୍ମୀକି ଦଶରତ୍ନାକର ବାଲ୍ମୀକି ହେଇଗଲା ନୁହେଁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏ କଥା ଅର୍ଥ ପ୍ରଭୁ ନାମକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ନାମ ଜାଣିକି ଅଜାଣତରେ ଓଲଟା ସିଧା ଯେମିତି ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ଜୀବ ପାପମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ ସେଇ କଥା ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଲେ କହିଲେ କଳ୍ପତରୁ ଋଷି ଦୟା କହିଣ ନାମ ତତ୍ତ୍ୱବତାଇଲେ ମରା ମରା ଭୋଜି ବାଲ୍ମୀକ ମୁନି ଶେଷେ ରାମାୟଣ କଲେ ଶେଷେ ରାମାୟଣ କଲେ ହେ ସୁଜନେ ଶେଷେ ରାମାୟଣ କଲେ ଶେଷେ ରାମାୟଣ କଲେ ହେ ସୁଜନେ ଶେଷେ ରାମାୟଣ କଲେ କଳ୍ପତରୁ ଋଷି ସୁଦୟା ବହିଣ ନାମ ତତ୍ତ୍ୱ ବତାଇଲେ ବୁଝିଲେ ସେ କଳ୍ପତରୁ ଋଷି ସ୍ୱୟଂ ନାରଦ ମହାମୁନି ସୁଦୟା କଲେ ନା ଏ ଜୀବ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ଉଚିତ ପାଇବା ଦରକାର ବାଟ ବଦଳ ମରା ମରା ଭୋଜି ବାଲ୍ମୀକ ମୁନି ଶେଷେ ରାମାୟଣ କଲେ ନୁହେଁ ବାଲ୍ମୀକି ହେଇଗଲା ଦଶରତ୍ନାକରରୁ ଏଇ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ ଏଥିରୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ ପାଇଲେ ନା ସବୁ ଦଶୁ ରତ୍ନାକର ଭିତରେ ବାଲ୍ମୀକି ଲୁଚି ରହିଛି ଆମେ କହୁଛେ ଇଏ ଖରାପ ସିଏ ଖରାପ ତା ସହିତ ମୁଁ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବିନି ସିଏ ଅମୁକିଆ ଲୋକଟା ଖରାପ ଲୋକଟା ତା ସହିତ ମୁଁ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବିନି ତା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବିନି ତା ସହିତ ମୋର ପଡ଼ିବନି ମୋଟେ ନା
ସେଇ ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକର ଯାହାକୁ ଖରାପ ବୋଲି କହୁଛୁ ତା ଭିତରେ ଭଲ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି, ତାକୁ ଖୋଜ ନୁହେଁ, ତା ଭିତରୁ ଭଲ ଗୁଣକୁ ଗ୍ରହଣ କର, ବୁଝିଲେ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁ ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକର ଭିତରେ ବାଲ୍ମୀକି ଲୁଚି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯୋଗେଇଲା ବାଲା ନାରଦର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ନୁହେଁ, ନାରଦର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତାକୁ ଯୋଗେଇଲା ବାଲା, ନୁହେଁ। ତେଣୁ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଶୁଦ୍ଧି ଜାନି, ତେଣୁ ପାପକୁ ଘୃଣା କର, ପାପୀ କି ନୁହଁ। ବୁଦ୍ଧ କ'ଣ କହିଲେ? ବୁଦ୍ଧ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ସମାଜକୁ ଦେଲେ, କହିଲେ ପାପକୁ ତୁମେ ଘୃଣା କର। ଜଣେ ପାପ କରୁଛି, ଜଣେ ଭୁଲ କରୁଛି, ଜଣେ ଅନୀତି କରୁଛି, ତୁମେ ତା ଅନୀତି କି, ତା ପାପକୁ, ତା ଭୁଲକୁ ନିନ୍ଦା କର, କିନ୍ତୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକି ନିନ୍ଦା କର ନାହିଁ, ପାପୀ କି ନିନ୍ଦା କର ନାହିଁ, ପାପକୁ ତାର ନିନ୍ଦା କର। ସେ ପାପ କେମିତି ଛାଡ଼ିବ ସେ ବାଟ ତାକୁ ବତାଅ। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। शुद्धि जानी ज्ञानी गुणी मंडली आज मालिका वचन आम आलोचना करुचे महापुरुष अच्युतानंदर मालिकार नाम है शिवकल्प नवखंड निर्घंट आउ से नवखंड निर्घंटर विषय हूँ से दस्यु रत्नाकर त्रेता जुगर ये सत्य जुगर थे गौतम महामुनि त्रेतया जुगर हेले दस्यु रत्नाकर तापर दस्यु रत्नाकर मरा 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 कहीकि राम ए कौन दस्यु वाल्मीकि गले रामायण शास्त्र रचना कले बोली शिवकल्प अच्युत लिखिले। आउ त्रेता जुगर जदि हेले कौन कि ना वाल्मीकि महामुनि राम जन्म पूर्व रामायण लिखिदेले। द्वापर जुगर से कौन हेले एक कथा शिवकल्प महापुरुष लिखिले कहले द्वापर जुगरे मथुरा नगरे उग्रसेन नाम तार उग्रसेन नाम तार हे सुजने उग्रसेन नाम तार कृष्ण दर्शन महिमा प्रकाश ध्यान रत निरंतर गुण सुजने गुणी बेल काल आसी जानी रे सुण सुजने गुणी कहले सेई दस्यु रत्नाकर जी वाल्मीकि है राम जन्म पूर्व रामायण शास्त्र लिखिले आ सेई महामुनि वाल्मीकि जी त्रेता जुगरे द्वापर जुगरे से कौटी जन्म हेले कौ नाम अच्युतानंद कहउचंदी द्वापर जुगरे मथुरा नगरे उग्रसेन नाम तार उग्रसेन भावरे नाम मथुरा कटकरे से जन्म होते एवं राजा होते मथुरा सिंहासन रे निजर पुओ थिला कंस एवं ताकर एकमात्र झील था कि ना देवकी तेणु से देवकीर विवाह जिते वसुदेव सहित करेले आउ देवकी वसुदेव को जितेबाला छाड़ापी से चिंता करुले विदा करने कंस से समय कहला कहला हे बापा आउ किए कहीं रथरे सारथी होगी छाड़गले मो भौणी बाहागर मो भौणी की मुझे बहुत भल पाए मो जीवन ठारू अधिका तेणु मु आज तार सारथी है भाई आज सारथी भौणी की विदा करने जीव तेणु उग्रसेन राजी हो गले जितेबाला कंस सारथी है देवकी वसुदेव को भौणी भेणे की रथरे बसई छाड़ी विदा करने जाऊे विवाह पर यही समय आकाश शून्यवाणी है कौन शून्यवाणी है बोले रे रे कसुर कंसासुर रे उद्धव न जानू आपणा मरण रे उद्धव राधे गोविंद 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 रे उद्धव पदुगाळुची मकरंद रे उद्धव शून्यवाणी है आकाशरू रे रे कसु असुर कंसासुर रे रे असुर कंसासुर तू आपणा मृत्यु को जानिछु ना शून्यवाणी है ना मृत्यु चमकी पड़ा कंस रथरे सारथी भाव में बसी पचर भौणी भेणी बसी रथरे चमकी पड़ा मो मृत्यु ये जान त्रिभुवन विजयी कंसासुर मु मोर पुणी मत मारे किए जन्म हो संसार में ज्ञानी गुणी मंडली से जय विजय प्रभुंर द्वार पाल सत्य जुगर हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष एवं त्रेता जुगर रावण कुंभकर्ण द्वापर जुगर कंस एवं शिशुपाल रूप से जन्म होती तेणु से कंस कौन कहला कहला मत मारे किए संसार कार अच्छी पराक्रम शून्यवाणी जो है पचारा देवता मानक किए मत मार
ନା ଯାହାର ବାହୁ ଅଛୁ ରଥରେ ଉଦ୍ଧବ ତୋତେ ମାରିବ ତାର ସୁତରେ ଉଦ୍ଧବ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ରେ ଉଦ୍ଧବ ମଧୁଗାଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ହେ ଉଦ୍ଧବ ଯାହାର ବାହୁ ଅଛୁ ରଥ ଇରେ ଆଉ କେହି ତତେ ମାରିବେନି ରେ ବାବା ଦେବତା ମାନେ କହିଲେ ଯାହାର ବାହୁ ଅଛୁ ରଥ ତତେ ମାରିବ ତାର ସୁତ ଯାହାର ରଥ ବାହୁଛୁ ନା ତାରି ପୁଅ ତତେ ମାରିବ ତାରି ପୁଅ ତତେ ମାରିବ ମନେ ରଖରେ କଂସାସୁର ନା ତାରି ପୁଅ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭେ ଜାତ ହୋଇରେ ଉଦ୍ଧବ ମାରିଣ ଉଶ୍ୱାସିବ ମହିରେ ଉଦ୍ଧବ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ହେ ଉଦ୍ଧବ ମଧୁଗାଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ହେ ଉଦ୍ଧବ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭରେ ଜାତ ହୋଇ ମାରିଣ ଉଶ୍ୱାସୀ ମହି ଚମକି ପଡ଼ିଲା କଂସ ଦେବକୀ ବସୁଦେବକୁ ଧରିକି ତା କେଶ ଆକର୍ଷଣ କରି ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ ରଖିଦେଲା ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଉଗ୍ରସେନକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ ପୁରେଇଲା ସେଇ ଉଗ୍ରସେନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ଏ ଜ୍ଞାନୀଗୁଡ଼ି ମଣ୍ଡଳୀ ଆଉ ସେଇ ଉଗ୍ରସେନ କିଏ ନା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଥିଲେ ଗୌତମ ମହାମୁନି ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ହେଲେ ମହାମୁନି ବାଲ୍ମୀକି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ହେଲେ ଉଗ୍ରସେନ ନୁହେଁ କଳି ଯୁଗରେ କ'ଣ ହେଲେ ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ମାଳିକାରେ ଲେଖା ଅଛି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ଶିବକଳ୍ପ ନବଖଣ୍ଡ ନିର୍ଖଣ୍ଡରେ ଜାଣିବା ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ କଥା ତ ସମୟ ହେଇଛି ଆଜି ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ ଜୟ ଗୋବିନ୍ଦ ଜୟ ଗୋବିନ୍ଦ ଜୟ ଗୋବିନ୍ଦ ଜୟ ଗୋପାଳ ଜୟ ଗୋପାଳ ଜୟ ଗୋପାଳ ବୋଲ ରେ जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद बोल रे जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल बोल रे जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद बोल रे जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद बोल रे जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल बोल रे जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल बोल रे जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद बोल रे जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल बोल रे जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद बोल रे जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल बोल रे शुद्धि जनी ज्ञानी गुणी मंडली आज आसतु बाणीके ठारे विराम देवा पुणी आसंता अध्याय भेट हेबा रहुचु हरि ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांति भवतु।